Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Pour la recette d'aujourd'hui, ça va être des petits pains salés, farcis, généreux, bien gourmands, le top du top quoi. Allez, on va commencer tout de suite. للوصفة تاع اليوم راح ندير لكم خبيزات محشيين مالحين بزاف بنان ومعمرين من الداخل ما شاء الله. يلا نبداو الوصفة تاع اليوم. Dans un saladier, je verse le lait في إناء نفرغ الحليب، un œuf حبة بيض، le beurre mou زبدة طرية، et je mélange à l'aide d'une cuillère en essayant de faire fondre le beurre mou dans le lait tiède. وهنا نخلط غير بالمغرفة ونحاول ندوب شوية هذيك الزبدة طرية في الحليب الدافي. Ensuite j'ajoute le sel، من بعد نزيد الملح. J'ajoute aussi le sucre، نزيد تاني السكر. La levure boulangère، خميرة الخبز. Je mélange toujours à l'aide d'une cuillère. وهنا نقعد نخلط بالمغرفة. Ensuite, je commence par rajouter la farine progressivement en mélangeant en même temps. من بعد نقعد نزيد الفرينة غير بالعقل بلا ما نحبس وانا نخلط. Comme d'habitude dans mes vidéos, je vous laisse la liste des ingrédients à la fin de la vidéo. كيما العادة في القناة تاعي نخلي لكم المقادير المضبوطة في آخر الفيديو. Ensuite, je verse la préparation de la pâte sur le plan de travail. Tout d'abord, je la ramasse, ensuite je la pétris pendant environ 3 minutes. من بعد نحط الخليط تاع العجينة فوق طاولة العمل ودوكا نبدا نطم فيها ونعجنها في نفس الوقت راح نعجنها حوالي 3 دقائق هكذاك. La pâte m'a pris exactement 440 g de farine, mais dans la liste des ingrédients, je vais vous écrire plus ou moins 450 g de farine, parce que ça dépend le type de votre farine, si ça absorbe bien la matière liquide ou pas. أنا هنا العجينة خدات لي بالتدقيق 440 غرام تاع فرينة، ولكن أنا في المقادير راح ندير لكم ما يعادل 450 غرام، باسكو ما على باليش إذا الفرينة تاعكم تشرب مليح المواد السائلة ولا لا. Ensuite, je mets un petit peu d'huile dans ma main et je vais badigeonner la pâte. من بعد ندير شوية زيت في يدي ونمسح كامل العجينة. Je mets la pâte dans un sac en plastique et je la laisse reposer en attendant que je prépare la farce. نحط العجينة في كيس بلاستيكي ونخليها تريح ما بين ما نوجد الحشوة. Dans une poêle, je mets l'huile في مقلة ندير الزيت. Un oignon coupé en petits morceaux، حبة بصل مقطعة صغير. Et je le fais revenir ونقليه. Ensuite, je râpe 2 gousses d'ail. بعد نرحي 2 سنينات تاع الثوم. J'ajoute ensuite un demi-blanc de poulet haché. من بعد نزيد نصف صدر دجاج مرحي. Je mélange le tout دوكا نخلط كلش. 2 tomates mixées. 2 حبات طماطيش مرحيين ولا مسكرفجين. Et pour l'assaisonnement, je mets le sel, les توابل ندير الملح، le poivre noir الفلفل الكحل، le paprika doux العكري، un petit peu de gingembre شوية زنجبيل، راس الحانوت. Les herbes de Provence, vous pouvez les remplacer par le thym. أعشاب البروفونس تقدروا تعوضوهم بالزعتر إلا ما عندكمش. Je mélange le tout دوكا نخلط كلش. Moi j'ai fait cette farce
Après, vous pouvez mettre n'importe quelle farce que vous souhaitez. أنا هنا درت هاد الحشوة، نتوما لكم الاختيار تقدروا تبدلوها بحشوة واحدة أخرى. J'ajoute aussi une petite cuillère à soupe de tomates concentrées et je laisse cuire tranquillement. من بعد نزيد مغرفة صغيرة تاع طماطيش مصبرة ولا تاع الباطا ونخلي الحشوة طيب في عقلها. À la fin, j'ajoute la coriandre déshydratée. Je mélange, j'éteins le feu et je laisse refroidir ma farce. مع الاخر نزيد القزبر الناشف، نخلط مليح، نطفي النار ونخلي الحشوة تاعنا تبرد. ما pâte a bien reposé. العجينة راهي ريحت مليح. Elle est magnifique. راهي شابة كما راكم تشوفوا. Je pèse d'abord ma pâte pour avoir son poids initial. هنا نوزن العجينة تاعي باش نعرف الوزن تاعها من قبل شحال. Ensuite, je divise ma pâte en 8 pièces en pesant chaque pâton pour avoir des petits pains de la même taille. Sinon, vous pouvez très bien faire au pif. وهنا نقسم العجينة تاعي إلى 8 أجزاء. كل قطعة نوزنها هكذا يكونوا عندي خبيزات من نفس الحجم. Sinon, تقدروا ديروا عينكم ميزانكم. Puis après, je façonne mes pâtons en petites boules. من بعد نسقم العجينة تاعي إلى كويرات صغار كما راكم تشوفوا. Je prends une petite boule, je l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. هنا نجيب عجينة ولا كويرة تاع عجينة ونحلها بالحلال. Je mets le fromage. Ici j'ai utilisé le cheddar. هنا ندير قطع من الجبن. أنا هنا استعملت جبن الشيدار. Ensuite j'ajoute la farce. من بعد نزيد الحشوة. Et je commence par fermer ma pâte de l'extérieur vers le centre. وهنا نبدأ نغلق في العجينة تاعي من برا إلى الوسط. À la fin, je vais essayer de bien pincer la pâte. Comme ça, elle va pas s'ouvrir lors de la cuisson. مع الاخر نقرص مليح العجينة هكذا باش ما تنحلش في وسط الطياب. Et je mets de côté ودوكا نحطها بجهة. Je continue à farcir toutes mes boules de pâte et je reviens vers vous. ودوكا نكمل نحشي كامل الدويرات تاع العجينة ونعاود نولي لكم إن شاء الله. Je les laisse reposer une petite quinzaine de minutes. نخليهم يريحوا 15 دقيقة. Après repos, je les badigeonne avec un œuf entier. بعد ما ريحوا دوكا ندهنهم بحبة بيض كاملة. N'oubliez pas de badigeonner les côtés aussi. ما تنسوش تدهنوا الجوانب تاني. Je mets par-dessus une tranche fine de tomate. من الفوقا ندير شريحة رقيقة تاع طماطيش. Je saupoudre avec les herbes de Provence. Vous pouvez toujours mettre le thym à la place. مع الاخر نرش عليهم بأعشاب البروفونس. إذا ما عندكمش كيما عودتكم عوضوهم بالزعترة. Je fais cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 18 minutes jusqu'à obtention d'une belle couleur dorée. ندخلهم الفرن مسخن على 180 درجة لمدة حوالي 18 دقيقة هكذاك حتى نتحصلوا على لون ذهبي شباب. Voici le résultat final de mes petits pains farcis une fois cuits. Ils sont très moelleux. هذا هو الشكل النهائي تاع الخبيزات المحشيين كي طابوا. جاو بزاف طرايا ما شاء الله كيما راكم تشوفوا قدامكم. Je vais essayer de vous couper un pour voir l'intérieur. راح نقسم لكم خبيزة باش تشوفوها من الداخل. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous me regardez pour la première fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Fait Maison et activez la petite cloche afin de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis salam.
كيما راكم تشوفوا معايا الوصفه تاعي راهي خلاص هنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي اعجاب للفيديو. اذا راكم تشوفوا فيا لاول مره اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس هكذا باش يلحقكم كامل الجديد تاع الوصفات تاعي. نعطيكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله، وما عليا غير نقولكم سلام.